ବହିର ନାମ ମାନସିକ ରୋଗ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ କ। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟର ନାମ ଅବସାଦ, ଯାହାକୁ କି ଇଂରାଜୀରେ ଡିପ୍ରେସନ କୁହାଯାଏ। ପଢୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଚାରୁଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର। ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ସମୟରେ ଉଦାସୀନ ହୋଇପଡ଼ୁ, ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ପରିବାରରେ କେହି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ବା ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ହାସଲ ନ କଲେ ଅଥବା ଆର୍ଥିକ ଅଭାବ ଘଟିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉଦାସ ହୋଇପଡ଼ୁ। ହେଲେ ଏହା କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। କେତେ ଘଣ୍ଟା, କେତେ ଦିନ ବା ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଏହା ରହେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁଣି ଆମେ ଆମର ପୂର୍ବାବସ୍ଥାକୁ ଫେରିଆସୁ। ଏ ଅବସାଦ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଏ ପରିସ୍ଥିତି ମନୁଷ୍ୟର ଚିର ସାଥୀ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ଲୋକ ମାନସିକ ରୋଗୀ, ବିଶେଷତଃ ଅବସାଦ ରୋଗୀରେ ଗଣା ହୁଏ। ବିଜ୍ଞାନୀଗଣଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ଦୁଃଖକୁ କେତେକ ସ୍ତର ଦେଇ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ପୁଣି କେଇ ଦିନ ପରେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇ ପୂର୍ବାବସ୍ଥାକୁ ଫେରିଆସେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏକ ଉଦାହରଣ ଜରିଆରେ ଆମେ ଏହା ତଦାରଖ କରିବା। ରାମବାବୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଓ ଗୋଟିଏ ଝିଅ। ଝିଅଟି ବାହା ହୋଇଯାଇଛି। ବଡ଼ ସୁଖରେ ସେ ରହେ ଦିଲ୍ଲୀରେ। ପୁଅଟି ବଡ଼ ଗେହ୍ଲା। ଗୋପାଳ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ। ସବୁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସେ ବାପାଙ୍କଠୁ ପାଇଛି। ବାପା, ମା ଓ ପୁଅ ପରସ୍ପରକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ହେଲେ ପୁଅ ତ ସବୁଦିନେ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିପାରିବନି। ସେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାସ୍ ପରେ ଏକ ବଡ଼ ଚାକିରିରେ ଯୋଗ ଦେଇ ବମ୍ବେରେ ରହେ। ମଝିରେ ମଝିରେ ନିଜର କମ୍ପାନୀ କାମ ନେଇ ଗୋପାଳକୁ ବିଦେଶକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ରାମବାବୁ ବେଶ ସୁସ୍ଥ ଲୋକ। ଜଣାଶୁଣାରେ ତାଙ୍କର ଏମିତି କିଛି ରୋଗ ବୈରାଗ ନାହିଁ। ଏଇ 15 ଦିନ ତଳେ କଣ ହେଲା କେଜାଣି, ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଲା। ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନିଆହେଲା। ସେ ଭଲ ହୋଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ତା ପରଦିନ ହୃଦଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବାରୁ ସେ ସଂସାର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ଝିଅ ଖବର ପାଇ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ରାମବାବୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁଶଯ୍ୟା ପାଖେ ପହଞ୍ଚିଲା। ହେଲେ ଗୋପାଳ ସେ ସମୟରେ ସ୍ୱିଡେନରେ ଥିଲେ। ଖବର ପାଇଲେ, ହେଲେ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ସେ ଦେଖିପାରିଲେନି। ମରିବାର 4ଥ ଦିନ ସେ ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବା ଗୋପାଳଙ୍କ ମାନସିକ ଯାତ୍ରାର ଦିଗ। ପ୍ରଥମେ ତ ସେ ଅବାକ୍ ହୋଇଗଲେ। ଏଇ ଗତ ମାସରେ ସେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଥିବାର ଦେଖିଥିଲେ। ଏ କଣ ହେଲା? ଏମିତି ତ ତାଙ୍କର କିଛି ଜଣାଶୁଣାର ରୋଗ ନଥିଲା। ବହୁତ କନ୍ଦାକଟା କଲେ, ମନ ଦୁଃଖ କଲେ। 2-3 ଓଳି ସେ କିଛି ଖାଇଲେ ବି ନାହିଁ, ଖାଇ ମଧ୍ୟ ପାରିଲେନି। ଏ ପ୍ରକାର ମାନସିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସ୍ତରକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଷ୍ଟେଜ ଅଫ୍ ଡିସବିଲିଫ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଘଟି ଯାଇଥିବା ଘଟଣାକୁ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରେନା। ପ୍ରଥମେ ସେ ଅବାକ୍ ତ ହୋଇଥିଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପହଞ୍ଚିବାର 2ୟ ଦିନ ତାଙ୍କର ହେଇଗଲା, ସେତେବେଳଠୁ ତାଙ୍କ ଘରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର କ୍ରିୟାକର୍ମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତଥାପି ବି ତାଙ୍କ ମନରେ ଖେଳି ବୁଲୁଥିଲା, ହେ, ଆଉ ମୋ ବାପା ନାହାନ୍ତି। ଏହା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟମନସ୍କତା ସ୍ତରରେ ମନୁଷ୍ୟ ଥିଲେ ତାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ପ୍ରି ଅକୁପେସନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରଠାରୁ କ୍ରିୟାକର୍ମ ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ସେଇ ନେଇ ସେ ସବୁବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲେ। ମନରେ ତଥାପି ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ବାପା ତ ମୋର ମାତ୍ର 55 ବର୍ଷର ଲୋକ, ସେ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ମଲେ କେମିତି? ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ବାପା ମରିଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି। ମନରେ ବେଳେ ବେଳେ ରାଗ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ମୁଁ ତ କେବେ କାହାର କିଛି କ୍ଷତି କରିନି, ତେବେ ଭଗବାନ ମୋଠୁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ କାହିଁକି? ବେଳେବେଳେ ନିଜ ଉପରେ ନିଜକୁ ସେ ଧିକ୍କାର ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଦେହ ଖରାପ ବେଳେ ଯଦି ବାପା ମୋ ପାଖରେ ଥାଆନ୍ତେ ନା, ତେବେ ବମ୍ବେରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କିଛି କରିପାରିଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଗୋପାଳ ବାବୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରିନଥିଲେ। ତା ଛଡ଼ା ନିଜେ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଧିକ୍କାର କରି ଚାଲିଥିଲେ ଏବଂ ନିଜେ ନିଜ ଉପରେ ରାଗୁ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଏ ପ୍ରକାରର ମାନସିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଡିନାଏଲ ଆଣ୍ଡ ଆଙ୍ଗର ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଗୋପାଳ ବାବୁଙ୍କ ବାପା ମରିବା ଆଜକୁ 12 ଦିନ ହେଇଗଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ସରିଗଲା। ଯେତେ ଯେଉଁଠୁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ କେହି କେହି ଦିନେ 2 ଦିନ ଅଧିକ ରହିବା ପରେ ଚାଲିଗଲେଣି।
मनर चिंता हला मनरे चिंता हला बोऊ एबे एका घरे केमिति से रहिबे। बेश बुझाबुझी करी निजे घर समस्त ठिकଣା करी घर को कका मार्फत रे देई मां को धरी से बॉम्बे फेरी गले। जीवन पुणी गड़ी चलला। एबे से मझिरे मझिरे कहउचंती हाँ बापा अवश्य बहुत अल्प बयस रे मरी गले हेले से दिने ना दिने तो मरि थांते। एबे ता केते वर्ष पूर्वरु घटी गला। मोटामोटी से तो घरे सोई करी पक्षाघात रोगी परी कष्ट पाई नांती। मरिवार कष्ट तो से मोटे पाई नांती। एबे बहुत मो पाखरे अछि जहा जोग थिला हला। भगवान जहा करंती मंगल पाई। ए बेलकू गोपाल बाबू को मनर झड़ धीरे धीरे शांत होई गलानी। अर्थात से तांकर बापांकर मृत्यु को स्वीकार मध्य करि गलेनी। ए प्रकार मानसिक प्रक्रिया को इंग्रजी रे एक्सेप्टेंस बोली कहा जाए। ठीक गोपाल बाबू भली प्राय समस्त जीवन रे कोनोसी ना कोनोसी समय रे अवसाद आसे। किछि दिन परे पुणी प्रत्येक लोक निज निजर दैनंदिन कार्यक्रम रे लिप्त रहंती। दिन गड़ी चले किंतु जेतेबेले यार व्यतिक्रम हुए लोक सदा सर्वदा विषादग्रस्त रहे सेतेबेले से जने अवसाद रोगी बोली गणा हुए। रोगर आरंभर प्राय प्रथम वर्ष रे एही प्रकार अवसाद उत्थान पतन देई गति करथाय। अधिकांश लोक खूब बेसरे प्रथम वर्ष ए प्रकार अवसादग्रस्त रहंती सत हेले प्राय मोटामोटी समस्ते प्रथम वर्ष रे एथिरु मुक्त होई जांती। तेबे एबे देखिवा कथा जे केतेबेले आमे लोकंकु अवसाद रोगाग्रस्त बोली कहवा। उपरोक्त उदाहरण रे जदि गोपाल बाबू सप्ताह सप्ताह धरी अवसादग्रस्त रहिले इते उदासीन रहिले जे तांकर निजर इंजीनियरिंग चाकरी मध्य छाड़ देले। निज प्रति निजे जत्न नेले नाही किंबा बंधु बांधव कोनोसी लोकंक कार्यकलाप प्रति भ्रुक्षेप भी कलेनी। एपरी परिस्थिति सृष्टि कले जे पाखरे थिबा समस्त लोक अतिष्ठ होई पड़ले। जदि एई भली गोपाल बाबू करिथांते तेबे जाई आमे गोपाल बाबू को मानसिक रोग बोली कहि थांते। पूर्वोक्त उदाहरण रे आमे तो देखिले जे गोपाल बाबू तांका बापांका मृत्यु रे बेश मानसिक दुख रे रहिले सत हेले से पुणी निज निजर पूर्वावस्था को फेरी आसिले। एबे चलंतु एक चरित्र चित्रण जरिया रे देखिबा अवसाद कोन। सामा आजी काम को जाइनी केवल आजी नुहे एई केते मास ला काम को जाइनी। ता भली गोटाए कर्मतत्पर चलचंचल युवक कोन होईची के जानी आजिकाली बड़ उदास रहउची। 2 वर्ष तले सुमना को ता बापा घर को बहु करी आनिथिले। एई 2-4 मास तले घर को हसाई सामा सुमना को कोड़ को आछि शिशु कन्या रत्नटी। सामा काम करी पैसा रोजगार करिया को बाहर को जाए हेले सुमना घरे रहे। घर काम दाम सह शिशु कन्यार जत्न नेबा हला तार काम। नुआ घर संसार पुणी घरे प्रथम छुआ सब तो हस खुशी चलिया कथा। कौन हेची के जानी घरे कहारी मन रे आ भलो नाही। अल्प कई दिन तले सासु ससुरଙ୍କ सह भीषण मनांतर होई सामा सुमना तांको बापा मां को घरे एबा रहु नांती। गां मुंडरे थिबा तांकर पुराना चाष घर को सजड़ा सजड़ी करी सेठी रहउचंती। सुमनार मुंडरे मुंडे चिंता। आजिकाली मनरे एते हरस नाही। बेले बेले स्वामी स्त्री दुईकर झगड़ा मध्य लाग जाउछि। सामार रोजगार एतेटा नाही। धीरे धीरे से रोजगार कमी मध्य चलीछि। फल पैसा पत्र असुविधा बढ़ी बढ़ी भी चलीछि। बोझ उपर नलिता बिड़ा परी सामा आजिकाली सब बेले ताड़ी पी घरे सोई रहउछि। आजिकाली काहेकि सामार खाइबा पीमा मध्य ठीक नाही। रात्रि मध्य ताको भलो भी निद हेउनी। बेश दुर्बल से होई गलानी। प्राय 5-6 किलो भली ओजन मध्य तार कमी गलानी। कहा साथी रे सामा कथा हेउनी कि कथा हेबा को जेमिति ता मन रे सराग टिके बुली नाही। बेले बेले सामा फांगली खाली आकाश को चाहि रहउछि। कौन भाबुची से जाने ना हसी पदे सुमना सह कथा हेउची ना कुनी झियो को गेला करूची। एइटा ही सुमनार सबुठु बड़ दुख। एहा भितरे सामा आत्महत्या करदेव बोली थरे अधे धमक मध्य दे देलानी। काले केही गुणीटुणी करथिबो एकथा भाबी सुमना आग सप्ताह रे गुणिया डाकी सामा को झड़ाझड़ी करथिला। हेले किछ तो लाभ हेलानी।
सुमना बिचरा एबे करे कौन? निजर आउ छोट झीर भविष्य जे कौन एई चिंतारे सुमना एबे सबुबेले बुड़ी रहिछि। एई काली भली कथा। सामा सुमना दुहे राति खियापिया सारले। संध्या प्राय 9टा हेब। खाई सारला परे सामा शोइबा घर को शोइबा लगी चलीगला। सुमना लागगला घर कामरे, घर सजाड़िबारे। बासन माजुथुला सुमना। हठात सामार शोइबा घर गं गं शब्द शुणी सुमना चमकी पड़ला। बासन फोपाड़ी देई सामा घर को दौड़ी गला सुमना। जहा से देखिला से ता निज आखि मध्य विश्वास करि पारलानी। सामा दौड़ी देई आत्महत्या करछि। चालरू दौड़ी रे झुली पड़िछि सामार मृतदेह। सामार झुली पड़िथिबा पाद दुई को सुमना टेकी धरी साहाय्य पाई चित्कार करि उठिला। सारा संसार जेमिति सुमना मुंड उपरे ओजाड़ी होई पड़ला। सुमना पाई सारा दुनियाटा जेमिति केवल अंधार ही अंधार। आपण जो उपरोक्त कहानी सुनिले ताहा काल्पनिक हेले अनेक जगह ताहा सत्य होईछि। सामाजे केबे आत्महत्या करिवो आउ तार सुनार संसार चूना होई जिवो ए कथा केही केबे कोन विश्वास करथिला? जदिबा केही केबे यह कल्पना करिथांता तेबे हुए तो किछिटा प्रतिकार मध्य करि होइथांता। तेबे सामा की प्रकार मानसिक असुस्थता भोगुथला? सामा थिला अवसाद रोगाग्रस्त। तेबे एबे आसंतु देखिवा अवसाद कौन, केमिति जने जानिबो जे हुए तो सामा भली लोक आत्महत्या करि पारे। बेले बेले उदास रहिबा बा भलो मन न रहिबा उदासीन रोगीर केवल लक्षण नुहे। ए रोग कौनसी एक अंगरे सीमाबद्ध मध्य नुहे। उदाहरण स्वरूप हृदरोगीर रोग मुख्यतः हृत्पिंड संबंधी होता है, किंतु उदासीन रोगीर कौनसी समय एक नुहे अनेक अंग प्रत्यंग पीड़ा होई तज्जनित लक्षणावली देखा जाता है। उदाहरण स्वरूप ए रोग भोग करुवा मनुष्य जे केवल अवसादग्रस्त रहे ताहा नुहे। ओजन कमिजिबा, राति भल नहबा, राति न पाणु निद भांगीजिबा, सामान्य काम रे थकी पड़िया भली अनेक लक्षण ए रोग रे देखा जाता है। साधारणतः क्रमागत भाव में सप्ताह सप्ताह धरी उपरोक्त लक्षणावली प्रकाश पाई रोगीर शारीरिक, पारिवारिक और सामाजिक जीवन यात्रा रे बाधा घटाए। ए लक्षणावली पुणी प्रत्येक रोगी ठारे समान भाव में परिप्रकाश हुएनी। यह एते भिन्न जे आंतर्जातिक स्वास्थ्य संस्था ए रोगर चिन्हट करने पाई एक दिग्दर्शनावली प्रस्तुत करि पारिछन्ति। आजि पाई आमे एतिकिरे रहिबा। आपनको अशेष धन्यवाद। तेरे ए पठन शेष करने पूर्व मु प्रत्याख्यान संबंधी केतक उक्ति पढ़ुछि। एही बही साधारण लोकंक पई प्रयोज्य। सर्वदा आपणकर मानसिक असुस्थता पई डाक्तर बा विशेषज्ञकर परामर्श नियंतु। सबुबेले मन रखिबे जे एही बही कोनोसी डाक्तर बा विशेषज्ञकर स्थान केबेले पूरण करि पारिबो नाही, किंतु एही बही डाक्तर उपदेशर परिपूरक भाव में व्यवहार करा जाय पारे। धन्यवाद।